ए आदर्श तू कौठी अछु रे धन ए आदर्श अरे देखु देखु 5 दिन हो गला चंचल चंचल आसबी बोली कहिथिलु ए पर्यंत रहिलु कौठी ए आदर्श तू कौठी अछु रे धन मो पाखकु फेरिया बारे आदर्श वाह एमिति उपहार देलु जे जीवन सारा मध्य भूलिबिनी रे आदर्श वाह वाह रे आदर्श कौन कहूथिलु बापा ए राजबाटिका रे मते रही रही भल लागुनी ए हेउछि राजबाटिका हे आदर्श छी 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 तोते टिके लज्जा लागुनी मूर्ख कुलांगर अरे लोग कौन कहिबे देख रे राजा घर पुओ केमिति हे दुनिया आगे प्रेम करुची प्रेम तोते टिके लज्जा लागिलानी मूर्ख कुलांगर बापा चुप कर मूर्ख तो बापा टाका मु सुनिबा को चाहे ना हेले बापा मु की भूल करिछि मु की दोष करिछि बापा मु तो भल पाइछि बापा हाँ हाँ तू भल पाइछु तू किछि भूल करिनु सबु भूल मु करिछि रे आदर्श सबु भूल मु करिछि तोते शिक्षा टिके देइनी बोली आजी मते ए दुनिया आगरे अपमानित हेबा को पडुछि ए झियो तो नाम ग्राम ठिकणा निश्चय बापा मु कहबी आम राज्य होछि चंदनगढ़ चंदनगढ़ जमीदार रुद्र माधवकर एकमात्र झियो थाउ 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 रुद्र माधवर झियो तो ना रूपाली ना हाँ बापा तुम ठीक वो जानी थिले कौन तुम्हें एमिति काम करिबो बोली कौन काम कर काहे कि ना मो गोटाए राजा तुम्हें गोटाए दांडर भिखारी रखियो अरे बड़ बड़ किया लोक देखी प्रेम करी बसिच प्रेम नाई महाराज मो झियो जहाँ भी त्रुटि करिछि सेथि पाई मते जहाँ दंड देवा कथा दियंतु मो झियो को पदुटिए भी कहतुनी महाराज ओ रुद्रमाधव शेष रे तू भी मु जानी थिली तुम बाप झियो मिसी एमिति काम करिबो बोली नाई महाराज नाई अरे तुमको टिके लक्ष्य लागुनी मो गोटाए राजा तुम्हें गोटाए दांडर भिखारी मो समकक्ष हेई परिबो तुमे अरे चली जाओ तुमको टिके लक्ष्य लागुनी चली जीवी महाराज मो झियो को नहीं मो एठु चली जीवी अरे चली जाओ रही जे कोन पई अरे बारूपा बापा मु तते आगरु बना करिथिनी रे बा मो कथा न मानी एते बाट को आगे आसिलु छे शेषर यही परिणाम भोगिबा को हेउछि रे बा बापा तुम मते क्षमा कर दे बापा मु जीवन रे भाबी नथिली एमिति हेबा बोली बापा जाइबा अबे चली छी बाबा एठु अबे चली छी बागर गोटे कथा कहि किछि भी बापा किछि लाभ हेबनी रे बा बापा जेते बेले हृदय दे कि मु भल पाइछि माने निश्चय मु किछि कहबार अछि किछि लाभ नाही रे बा या द रूपा देखिला तो तम बापा कौन कही गले नाई रूपा तमे तांका कथा को मन करी हम तमको मु भल पाइतिली आदर हेले तम धन संपत्ति रे मोर कौनसी भी लालच नथिला हृदय दे कि मु सथरे मो बापा को पर करी दे तमको मो छाती भितरे जागा देइतिले नहीं बा नहीं किछि लाभ हेबने तू चाह कइले आबा अबे चली छी बाबा हेले आदर तम बापा जोटी तम इच्छा करूछंती सेठी तमे विवाहित थाओ
ଆଉ ତମେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ନାଇଁ ରୂପା ତମେ ଏକାନ୍ତେ ଯାଉଛ ମତେ କ୍ଷମା କରିବା ଆସୁଛି ବାପା। ମା ଏଥିରେ ଆମେ ଏଠି ଚାଲିଯିବା ବାବା, ଚାଲିଯିବା। ବାପା ବାପା ମୁଁ ରୂପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବାପା, ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା। ବାପା ରୂପା ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା। ଆରେ ତୁ ବି ଚାଲି ଯା, ତୋତେ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆଦର୍ଶ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯା। ଚାଲି ଯା ତୁ। ଏ ମା ରୂପା, ରୂପା, ଏ ମା ରୂପା। ବାପା ସତରେ କଣ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ବାପା ତମେ ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିକାର ବୋଲି କେତେ ଭିକାର କରି କହିଲ, ନାଇଁ ରେ ମା। ଆଉ ଆମ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଶର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତମ ପାଖରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିପାରେ। ଏ ମା, ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ରେ ମା। ତମେ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ସତରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେ ରୁଦ୍ର ମାଧବ, କହିରେ ତୁ ପରା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ପଦୁଟିଏ କହିପାରିଲୁନି, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ ବୋଲି? କେମିତି କହିବି ମହାରାଜ, ଆପଣ ହେଉଛ ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୁଁ ନିମିଷ ମାତ୍ର ନାଇଁ ରୁଦ୍ର ମାଧବ ନାଇଁ। ଆରେ ତୁ ଟିକେ ବି ବୁଝିପାରିଲୁନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା ମୁଁ ମାପ କରୁଥିଲି। ସେମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆପଣ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ପ୍ରଜା ବତ୍ସଲ୍ୟ ମୌଳମଣି ଭଳି। ନାଇଁ ରୁଦ୍ର ମାଧବ ନାଇଁ, ସେମିତି କହି ମତେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛ ମହାରାଜ? ଆରେ ଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ ପିନ୍ଧାଣି ସାରି ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ନା? ମହାରାଜ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏ ଆଦର୍ଶ ବାପା ଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏ ସମୟରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପିନ୍ଧାଣି ସାରି ଦେଇ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ତିଥି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରେଇବା। ହେ ରୁଦ୍ର ମାଧବ, ମହାରାଜ ଏବେ ତୁ ଖୁସି ତ? ହଁ ମହାରାଜ। ହେ ମା ରୂପାଲି, ବାପା ଆମା ବାପା ଏଥର ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାପା। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆପଣ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ। ରୂପା ମାଧବ, ମହାରାଜ ଏଥର ତମେ ଖୁସି ତ? ସମୟଟା ଘନେଇ ଆସେ। ଏଥର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ତିଥି ଦେଖି ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରେଇବା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା